बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हक़ सच का रास्ता दिखाया। नाज़रीन इकराम, पंजाब असम्बली में जो कुछ कल हुआ उस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। लेकिन अफसोसनाक बात यह कि मौजूदा दौर में, इस जमहूरी दौर में, पंजाब असम्बली को ऐसा लग रहा है जैसे उसे कोई फ़तह करना चाहता है और वो फ़तह नहीं कर पा रहा, लिहाजा मामला गड़बड़ हो रहे हैं। कल बजट इजलास था, वो नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? कि स्पीकर नहीं चाहते थे और अपोजिशन नहीं चाहती थी। स्पीकर जो है उनका झुकाव इमरान खान साहब की तरफ है और वो कहते हैं मरते दम तक साथ देंगे। लेकिन जो कल हुआ तो वहाँ पे उन्होंने ब्लैकमेल किया हुकूमत को कि पहले मोनिस के ख़िलाफ़ जितने मुकदमात हैं ये वो सब वापस हों, फिर इजलास होने दें। ये क्या सब सूरत हाल है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि बाकी क्या कुछ हो रहा है इस सियासत में। लेकिन इस सियासी कोरकधंधा के साथ साथ आपसे दरख्वास्त ये है कि आप हमसे हमेशा के लिए रब्ता रखने के लिए सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का भी इजहार करें। बात सीधी सी है कि एक टाइम आ गया था कि परवेज़ इलाही साहब जो थे वो आसिफ ज़रदारी के कहने पर उन्हें नामज़द कर दिया गया था अपोजिशन की जानिब से भी वज़ीर आला पंजाब। लेकिन फिर एक जनरल साहब थे, जनरल मुज़म्मिल, और उनका फ़ोन आया और परवेज़ इलाही साहब फिर बिखर गए। अब इस कोशिश में, इस ख्वाहिश पर कि वज़ीर आला पंजाब बनना चाहते हैं वो, तो वो मामलात जो हैं वो इतने बिगड़ गए इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कि अब वो कहते हैं कि हमने साथ ही इमरान खान का देना और किसी का नहीं देना, और वो यू टर्न लेके इमरान खान की तरफ चले गए। चलें, ये उनकी मर्ज़ी है। लेकिन दूसरी तरफ देखें आप क्या हुआ। दूसरी तरफ जो है वो जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बाप बेटा फंसे हुए थे, वहाँ अदालत ने कह दिया शवाहिद ही नहीं मिले और उनको क्लीन चिट दे दी। ये क्लीन चिट क्यों मिली? इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि ये हुकूमत जाने के लिए नहीं आई। वो लोग जो तेज़ रफ्तार घोड़ा अपने पास रखते थे इक़्तिदार तक पहुँचाने के लिए, वो आज गैर जानिबदार हैं और इमरान खान साहब उन्हें जानवर कहते हैं। लिहाजा वो गैर जानिबदार लोग कहीं ना कहीं, मतलब किसी न किसी सपोर्ट में मौजूद हैं। ये मामला तो यही बता रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये देखें कि शहजाद अकबर जो एहतसाब की बात करते थे, वो फ़राग गोगी साहिबा और दूसरे जितने भी हैं वो मुल्क से बाहर जा चुके हैं। क्यों चले गए? और जो बाकी रह गए वो भी चले जाएंगे। लेकिन ये लड़ाई जो है, परवेज़ इलाही साहब ऐसा लड़ रहे हैं कि पंजाब असम्बली में जो मामलात हैं वो दिन ब दिन इसलिए बिगड़ रहे हैं कि उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। वो फिर वज़ीर आला बनना चाहते हैं। ठीक है, वोटों की अक्सरियत लाएँ बना लें, लेकिन कल उनको एक धचका लगा परवेज़ इलाही को। वो क्या लगा? वो ये लगा कि वो अपोजिशन लीडर बनाना चाहते थे राजा बशारत को, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन लीडर बना दिया सुल्तान खान को। अब सुल्तान खान भी माशाल्लाह नैब ज़दा हैं, नैब में रह चुके हैं, जेल मतलब काट चुके हैं, उन पर केस मौजूद थे सब कुछ, लेकिन वो मियाँ वाली से ताल्लुक़ रखते हैं। लिहाजा उनके पास रियायती नंबर का एक कार्ड मौजूद था, वो कार्ड वो खेल गए या उनके साथ खेला गया और उनको अपोजिशन लीडर बना दिया गया। मियाँ महमूद रशीद साहब बड़े पक्के थे कि मैं पहले भी अपोजिशन लीडर रहा हूँ और अब भी, लेकिन उन पर इल्ज़ाम है उनकी अपनी जमात का कि ये फ्रेंडली अपोजिशन करते हैं, लिहाजा उन पर भी एतबार नहीं किया गया। लेकिन उनका दिल रखने के लिए उन्हें डिप्टी अपोजिशन लीडर बना दिया गया। अब हुआ क्या? कल जब ये मसला हुआ और इजलास ना चल रहा था और इजलास को रोका जा रहा था और ये कहा जाता मुतालबा था कि पहले तमाम मुकदमात ख़त्म किए जाएँ जो पंजाब असम्बली के मुख्तलिफ़ कारकों के ख़िलाफ़ बने या एहलकारों के ख़िलाफ़ बने, मोहम्मद खान भट्टी के ख़िलाफ़ बने, इन सब को ख़त्म किया जाए। फ़ौरी तौर पर चीफ़ सेक्रेटरी को तलब किया जाए और उनसे पूछा जाए कि ये ख़त्म हुए कि नहीं हुए मामला, फिर होगा। तो वहाँ कौन काम आया? वहाँ मुफ़ाहमती सदर आसिफ अली ज़रदारी का नुमाइंदा हसन मुर्तज़ा काम आया। उसे फिर मुफ़ाहमती पॉलिसी को आगे बढ़ाया कि जमहूरियत के लिए, जमहूरी इक़दाम के लिए, जमहूरी इख्तियार को मजबूत करने की ज़रूरत है कि आओ मिल बैठ के मुआहदा करें। हो गया मुआहदा, मामलात आगे चले, लेकिन कल इजलास नहीं हो सका। इजलास मुलतवी हो गया, आज इजलास होगा और हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचे तो इजलास शुरू हो जाए, वहाँ मामलात और होंगे। लेकिन कहने वाले ये कह रहे हैं कि बजट पंजाब का हो या वफाक का, यानी मुखालफिन ये कह रहे हैं, हुकूमत के मुखालफिन, अपोजिशन ये कह रही है कि बजट पंजाब का हो या वफाक का, ये गले की हड्डी बनेगा इस हुकूमतों के। इसे पास कराना ज़रूरी है। अगर ये पास ना हुआ वक्त पे तो फिर तो हुकूमत ही चली जाएगी। जोड़ तोड़ दोनों जानिब से हो रहे हैं, यानी अपोजिशन भी कर रही है, वो चाहती है कि बजट पास ना हो,
چاہے وہ پنجاب کا ہو چاہے وفاق کا ہو، دونوں جانب جو ہے جوڑ توڑ ہو رہی ہے۔ حکومت کی اپنی حکمت عملی ہے، وہ چاہتے ہیں پاس ہو، کیونکہ بجٹ پاس نہیں ہوگا تو بڑا مسئلہ ہوگا۔ اب دیکھیں، خیال تھا کہ منی لانڈرنگ میں یہ دونوں پھنس جائیں گے باپ بیٹا، لیکن وہاں سے کلین چٹ مل گئی۔ عدالت نے تو یہ کہہ دیا کہ ایف آئی اے کی ڈیمانڈ اپنی جگہ، لیکن اس نے لکھ کے نہ گرفتاری کی ڈیمانڈ کی ہے کہ ان کو بلایا جائے، اور نہ ہی شواہد ایسے ہیں کہ معاملات جو ہیں آگے چلائے جائیں، لہٰذا انہوں نے ان کی جناب کلین چٹ دے دی ان کو۔ یہ بڑا عجیب سا ہے، لوگوں کا خیال تھا کہ جی بڑا مزہ آئے گا، جی وزیر اعلیٰ بھی پھنس جائے گا، وزیر اعظم بھی پھنس جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب ان کو کلین چٹ ملی، کیسے ہوئی؟ ماضی میں بھی ہوتا رہا۔ پاکستان کی پہلی منتخب حکومت، پہلے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ان کی انبن ہو گئی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب سے، اور وہ تھے غلام مصطفیٰ کھر۔ غلام مصطفیٰ کھر بہت قریبی آدمی تھے ان کے ساتھ بڑی لڑائی جھگڑا ہوا، تو پھر اس پہ بڑے مقدمات بنے ان پہ، اور بے تحاشا مقدمات بنے، اور بعد میں پھر لوگوں نے مل کے صلح کرا دی کہ نہیں بھئی یہ تو بات بری ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ تو غلام مصطفیٰ کھر صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بجائے گورنر پنجاب بن گئے جب صلح ہو گئی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ کی لڑائی تو وزیر اعلیٰ کی تھی، حنیف رامے کے خلاف تھے آپ، حنیف رامے کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا اور آپ کو ہٹایا گیا، تو آپ نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگے آپ کو نہیں پتہ، آپ ابھی نوجوان ہیں، اصل بات یہ ہے کہ گورنر وہ بن سکتا ہے جس پہ کوئی مقدمہ نہ ہو۔ میں نے اپنی سلیٹ کو کلین کرایا ہے، صفائی کی ہے کہ میرے پہ کوئی مقدمہ نہیں ہے، لہٰذا مستقبل میں سیاست میں مجھے کوئی پرابلم نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ اچھا، اس میں پھر بھی کوئی مقدمہ تھے، کہیں پہ وہ عدالت میں حاضری ہوئی، اہلکار گیا، عدالت میں جج نے پوچھا کہ ملزم کو پیش کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ بڑا دلچسپ واقعہ تاریخی، ملزم کو کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ تو جو اہلکار تھا پولیس کا، جو افسر تھا، اس نے سلوٹ مارا، اور سلوٹ کے بعد اس نے کہا سر ملزم جو ہے وہ پنجاب کا گورنر لگ گیا ہے، لہٰذا میں اسے نوٹس سرو نہیں کرا سکا، لہٰذا بات ختم ہو گئی، کلین چٹ ہو گئی، وہ بھی داخل دفتر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ مطلب یہ حکومتوں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مسائل پنجاب کی حکومت کو بھی ہیں، مسائل وفاقی حکومت کو بھی ہیں، اور عوام کو بھی ہیں کہ عوام مہنگائی میں پس رہے ہیں۔ یہ 15% کا اضافہ، یا اب یہ پنجاب میں بجٹ آ جائے گا، آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا، شام تک بجٹ آئے گا یا صبح آپ دیکھ لیں گے اس کو اخبارات میں، تو اس میں امید ہے کہ 30% اضافہ کیا جائے گا، لیکن مہنگائی کا ریشو اور فی کس آمدنی جو ہے عام آدمی کی وہ کتنی ہے اسے دیکھنا پڑے گا نا، اس کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو وہ معاملات جو ہے گڑبڑ اس لیے ہیں کہ دیہڑی دار طبقہ اور درمیانی درجے کا طبقہ، تنخواہ دار طبقہ، ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ ان کا اس مہنگائی میں اپنے آپ کو سرو کرنا، اپنے خاندان کو چلانا بہت مشکل کام ہے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ آپ اسے لائک کریں، INN کو سبسکرائب کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا بھی نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں۔ آپ سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔